प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कश्मीर मंजरनामा रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से और साथ साथ रेडियो तराड़खल आज़ाद कश्मीर से। हालात हाज़रा के प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो। प्रोग्राम में मैं आपका मेजबान मनाजिर हुसैन। मकबूजा कश्मीर के हवाले से आज के अपडेट से आपको आगाह करते चलें जी। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी से वाबस्ता मजीद 4 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू व कश्मीर में मोदी की जेर क़यादत भारतीय हुकूमत मुसलसल सरकारी मुलाजमीन को जारी तहरीक आज़ादी से वाबस्तगी पर निशाना बना रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा इलाके में मोदी की काबिज इंतजामिया ने 4 सरकारी मुलाजमीन को तहरीक आज़ादी से वाबस्तगी पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए बरतरफ कर दिया है। बरतरफ किए जाने वाले कश्मीरी सरकारी मुलाजमीन डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर डॉक्टर निसारुल हसन, महकमा हायर एजुकेशन में लेबॉर्ट्री बेरर सलाम राथर, कांस्टेबल अब्दुल मजीद भट्ट और एक टीचर फारूक अहमद मीर शामिल हैं। इन पर भारत मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने का इल्जाम है। सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी का अमल अप्रैल 2021 में शुरू हुआ था और इसके फौरन बाद काबिज इंतजामिया ने सरकारी मुलाजमीन के आज़ादी पसंद और भारत में मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जामात की तहकीकात और उनकी बरतरफियों के लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स और कमेटी तश्कील दी है। इसके अलावा दूसरी जो डेवलपमेंट है, यूरोपीय हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में कश्मीर काउंसिल EU के ज़ेर एहतमाम कश्मीर EU वीक की तकरीबात का आगाज 5 दिसंबर बरोज मंगल होगा। KMS के मुताबिक कश्मीर काउंसिल EU के चेयरमैन अली रजा सैयद ने ब्रसल से जारी एक बयान में कहा कि वीक की तकरीबात का आगाज मकबूजा कश्मीर के बारे में तस्वीरी नुमाइश से होगा जो यूरोपीय प्रेस क्लब ब्रसल्स में मुनक्किद की जाएगी। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी, छापों और मुहासरे की कार्रवाइयां जारी हैं और गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू व कश्मीर में भारतीय फौजियों ने बुध को भी राजौरी और किश्तवाड़ अजला के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की नाम निहाद कार्रवाइयां जारी रखी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों ने जिला राजौरी के पीर पंजाल रेंज कोर्ट के अलावा कालाकोट, धर्मशाल, सियालसोई और मुलहका इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी। जबकि भारत में दाखिली सतह पर भी इंतहा पसंदी का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हुकूमत की तरफ से हलाल टैग वाली मसनूआत पर पाबंदी के आयद किए जाने के बाद फूड सेफ्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दुकानों और मल्टी स्टोर्स पर छापों का सिलसिला भी जारी है, जिसका मकसद मुसलमानों को हिरासां करना है। साथ ही साथ कश्मीर के इलाके श्रीनगर से भी आज 2 मजीद कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी मजम्मत की गई है तहरीक आज़ादी के तमाम अरकान की जानिब से और तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं की जानिब से। और साथ ही साथ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इंसानी हकूक के मुमताज अलमबरदार खुर्रम परवेज समेत गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तमाम कश्मीरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। ये थी आज के कुछ अपडेट्स। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, तो सबसे अहम तरीन जो नुकात हैं वो 2 नुकते हैं। एक तो आबादियाती तनासुब की तब्दीली, जिसकी वजह से हक खुद इरादियत का जो मामला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक निपटाया जाना था, उसको सबूताज करने के हवाले से भारत की हुकूमत की जानिब से हर ओछा हथकंडा इस्तेमाल किया गया और ये इंतहाई कदम भी उठाया जा रहा है। इसके अलावा RSS का एजेंडा है जिसको नाफिज करने के हवाले से मुसलमानों को जो है वो बेदरेग निशाना बनाया जा रहा है और इन्हीं मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब। आप सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद शोज़ब अस्करी साहब, आप हेड ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हैं रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के। दोनों मेहमानाना को खुश आमदीद कहूंगा और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टूडियो जी। बहुत शुक्रिया।
عابد واسی صاحب بہت مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پہ وقت نکالا, اور شوزب صاحب کے ساتھ میری پہلا ملاقات ہے, اور آپ کے ساتھ تو پھر گاہے گاہے یہ معاملہ چلتا رہتا ہے, اور جس بھی موضوع پہ جس بھی تناظر میں آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی بڑا بہترین اور بہت خوب رہا. سو آج کے جی, اور امید کرتے ہیں کہ شوزب صاحب پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں آپ, اور ان مضامین کے جو اساتذہ ہیں وہی ہاتھ نہیں آتے. آج ہمارے ساتھ تو ہیڈ بیٹھ گئے ہیں, چلیں اللہ پاک بہتر کرے, دیکھتے ہیں جی آغاز کرتے ہیں. سر عابد صاحب, مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے جو پہلا نقطہ کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ کہ ان ایفرٹس میں مصروف عمل ہیں کہ کسی طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم ریئلائز کروا سکیں کہ مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے. بھارت اس معاملے کو خود اقوام متحدہ میں لے جانے والا ہے. بعد میں مختلف وجوہات کی بنیاد پر بھارت اپنے اسی اقدام سے پیچھے ہٹ گیا, مکر گیا. پہلا قضیہ ہے, اور دوسرا قضیہ یہ ہے کہ بھارت قابض تو ہوا ہی ہوا, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جو صورتحال ہے شاید ان کا احاطہ کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے. یہ دو نکات کا ایجنڈا ہے, اس پر مشتمل یہ سوال ہے, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بہت شکریہ جناب. جی بالکل, جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ ایک تو ہندوستان اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں خود لے کے گیا, اور دی دین پرائم منسٹر آف انڈیا جواہر لال نہرو جو ہیں وہ اس مسئلے کو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں لے گئے, اور اس وقت 2 قراردادیں یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے پاس کی جس میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پلیبسسٹ کروا کے کشمیر کے لوگوں کو جو گارنٹی کیا گیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایشو ہے, جو مسئلہ کشمیر ہے, یہ تاج برطانیہ کا جو انڈیا کی انڈیپینڈنس کا ان کا ایجنڈا تھا اس کا ایک انفلفلڈ ایپیسوڈ ہے. اور ایک طرف اقوام متحدہ میں پھر گاہے بگاہے مختلف مواقع کے اوپر اقوام متحدہ کی دیگر قراردادیں بھی ہیں. 18 کے قریب یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں جو انڈین کشمیری, جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, وہاں کے رہنے والے لوگوں کو حق خود ارادیت گارنٹی کرتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ جو دنیا کا سب سے بڑا آربیٹری جو انسٹیٹیوشن ہے, ایک ثالثی کا دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے, اگر وہاں سے یہ قراردادیں منظور ہوئیں اور ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا, اور دوسری طرف تاج برطانیہ جو یہ ادھورا ایجنڈا یہاں پہ چھوڑ کے گیا, تو ہم مہذب دنیا کو اور کس پلیٹ فارم کے اوپر کہیں, کس پلیٹ فارم کے اوپر کشمیری اپنی آواز اٹھائیں. دنیا کے اپیکس جو پلیٹ فارم ہے وہاں تک ان کی آواز پہنچی اور وہاں سے قراردادیں منظور ہوئیں. لیکن بدقسمتی ہے ہم اس پر مختلف مواقع کے اوپر مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں جو عالمی کیپٹلسٹ سسٹم ہے, جو سامراجی نظام ہے, اس سامراجی نظام میں کشمیریوں کی آزادی کوئی پریفرنس نہیں ہے اس سامراجی نظام کی, کیونکہ ایک طرف ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے, وہ اپنا مال بیچتے ہیں وہاں پہ, انڈیا کے ساتھ ان کے اقتصادی ٹائز ہوتی ہیں, جس وجہ سے وہ اتنے بڑے ظلم کو دنیا میں 75 سالوں سے ایک قوم جو بڑی لمیٹڈ نمبرز میں ہے, وہ 75 سالوں سے تسلسل کے ساتھ اپنا بنیادی انسانی حقوق ڈیمانڈ کر رہی ہے, جس کے لیے انہوں نے تواتر کے ساتھ قربانیاں دی. وہاں کی انٹیلیجنشیا کو, وہاں کے پروفیسرز کو, وہاں کے دانشوروں کو قتل کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا, نوجوانوں کی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد کو جینوسائیڈ میں کہوں گا کیا گیا, بچوں تک کو معاف نہیں کیا گیا, عورتوں کی عصمت دری کی گئی. اور دوسری طرف ہندوستان اپنا ایک سیکولرسٹک جو فیس ہے وہ بھی دنیا کو دکھانے میں مکاری کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو دنیا کو, جو مہذب دنیا ہے, اس کے لیے یہ امتحان ہے کہ اب بس ہو جانی چاہیے کہ دنیا میں اتنے مظالم ایک قوم کے اوپر جو تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں, اب دنیا کس انتظار میں ہے. اور وہ ایک دیکھیں کشمیری ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن مانگ رہے ہیں وہ. اس میں اگر اکثریت آزاد رہنا چاہتی ہے, پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہے, یا خدا نخواستہ ہندوستان کے ساتھ وہ رہنا چاہتی ہے, تو آپ ان کو یہ رائٹ دے دیجئے. وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ تو کر نہیں رہے کہ جو ان ریئلسٹک ہو, جو انجسٹیفائڈ ہو, یا جس میں کوئی پولیٹیکلی اسپیکنگ کوئی اس میں ویٹ نہ ہو. دوسری طرف آپ نے یہ چیزیں ان کو گارنٹی کی بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ایک دنیا کا, ہم جس دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں جہاں پہ بارود اور بم اور بندوق اور سرمایہ جو ہے وہ حکمرانی کر رہا ہے, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ نیتے کشمیری, وہ کشمیری عورتیں, وہ کشمیری بچے ایک پوری
کہ پوری جو ہے وہ نسلیں ان کی ہندوستان کی جو قابض فورسز ہیں جو وہاں کی اتھارٹیٹیو میئرز کے ذریعے سے انہوں نے ان کی نسلوں کو برباد کر دیا. اور جو لوگ وہاں پہ زندہ ہیں, جو بچے پیدا ہوتے ہیں, وہ ایک ٹراما میں پیدا ہوتے ہیں. وہ پوری زندگی بو بارود کی بندوقوں کے سائے میں اور خوف, قتل و غارت گری, خون, اس صورتحال میں وہ جنم لیتے ہیں, پرورش پاتے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ نسل جو ہے جس نے خون میں, بارود میں, قتل, لاشوں میں آنکھ کھولی ہے اور اپنی پوری زندگی اس میں گزاری ہے, وہ ایک نارمل انسان بھی نہیں رہیں گے. وہ اس ڈراما کو اپنی پوری زندگی کیری کریں گے. تو وہ مہذب دنیا جو ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ سڑک کے کنارے ایک کتا جو ہے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ اس کو بڑے جو ہے نا وہ انسانی ہمدردی اور جانوروں کی ہمدردی کے تحت اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. وہ سڑک کراس کرتے ہیں تو پرندوں کو رستہ دیتے ہیں. لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو المیہ ہے, جو 75 سالوں سے لاشوں کے انبار انڈیا کی فورسز نے وہاں پہ گرائے ہیں, یعنی جتنی ہندوستان کی آبادی ہے اس ریشو سے کئی 100 گنا, یعنی دنیا بھر میں جو ریشو ہوتی ہے اس سے کئی 100 گنا زیادہ فوج وہاں پہ ڈپلائی ہوئی ہے. وہاں پہ ایک مکمل طور پر we can term it as the biggest jail on the planet, کہ ایک جیل جیسی زندگی وہاں پہ بچے, عورتیں, وہ معصوم گزارے. اور ان کا قصور کیا ہے کہ وہ صرف زندہ رہنے کے لیے اپنا ماڈرن دور میں اپنے ساتھ کیا ہوا ایک وعدہ جو بار بار دہرایا گیا ان کے ساتھ, اس کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ المیہ ہے, اور دوسری طرف آپ نے کہا کہ جس طرح سے وہ ہندوستان اس کی ڈیموگرافک چینجز کر رہا ہے, وہ بالکل اپنے اس جو قبضہ ہے ان کا, جو ایک ہندتوا کا یا ایک RSS کا جو ایکسٹریمسٹ ایجنڈا ہے کہ انڈیا جو ہے, ہندوستان جو ہے وہ ہندوؤں کا ہے, اور ایکسٹریمسٹ ایک جو ہے وہ ہندو سوچ کو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور تمام آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں, یعنی یہ گاندھی کا انڈیا ہے کہ جہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ہندوستانی جو ہیں وہ ان کو ایکول رائٹ ہے کسی مذہب کے بغیر. لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سکھ ہوں, وہ مسلمان ہوں, وہ دلت ہوں, ہر جگہ پہ انڈیا کا وہ سیکولر چہرہ ریپچر ہو چکا ہے. ہر کمیونٹی جو ہے وہ وہاں پہ سانس لینے کے لیے, اپنے پولیٹیکل رائٹس کے لیے, اپنے بیسک ہیومن رائٹس کے لیے وہ سٹرائیو کر رہے ہیں. اور نہ صرف ہندوستان, اپنے ملک کے اندر اور قابض جو کشمیری علاقہ ہے اس کے اندر قتل و غارت گری انسانوں کی پولیٹیکل بیس پر اور ریلیجن کی بنیاد پہ کر رہا ہے, بلکہ اب تو ان کے اس قتل کی اور اس جو ان کی ہائی ہینڈڈنس ہے اور ان کی جو اتھارٹیٹیو اور جو ایک جسے ہم کہیں کہ ایک خونی چہرہ ہے ہندوستان کا, وہ تو اب کینیڈا میں اور دنیا کے دیگر ممالک تک پہنچ چکا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مہذب دنیا جس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے, یہ ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے. یہاں پہ دنیا کی 1.5 ارب سے زائد آبادی ڈائریکٹلی اور مور دین 2.5 بلین پاپولیشن انڈائریکٹلی نیوکلیر وار کے خطرے سے دوچار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا جہاں پہ اپنے معاشی مفادات کے لیے, کیپٹلسٹ جو ان کے انٹرسٹ ہے ان کے لیے اس سے آنکھیں چرائے ہوئے ہے, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خطہ محفوظ نہیں رہے گا تو یہ دنیا محفوظ نہیں رہے گی. رائٹ, بڑا فلوئنٹ تھا اور بڑا طویل تھا یہ جواب آپ کا. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا احاطہ کیا, طویل اور فلوئنٹ جواب تھا. شوزف صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے کہ تھوڑے بہت ہم بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں پولیٹیکل سائنس کے, اور ہر قضیے کا ایک حل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور یہی تاریخ بنتی ہے. سو مسلم پولیٹیکل تھاٹ پڑھی, ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ پڑھی, اس کے علاوہ ایک دو سبجیکٹس اور پڑھے, مختلف رہنماؤں کا طرز زندگی پڑھا, ان کی زندگیوں میں یا اس دور میں جو پیش آنے والے مختلف تنازعات تھے ان کے حل اور ان کی سوچ کے مطابق ان کا جو ہے وہ ایک سولوشن پیٹرن جو تھا وہ بھی اسٹڈی کیا. سر, خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ قضیہ کشمیر جو ہے اس کے حل کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا ہسٹوریکل ایک کمپیریٹیو انالیسز لیتے ہیں انہی دو سبجیکٹس کے تناظر میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اینڈ واٹ از دا رائٹ وے ٹو سالو اٹ, اور کس طرح سے ہم اسے اسپیسیفکلی انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے وہ ریشنلی انگیج کر سکتے ہیں, اجاگر کر سکتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کی امپورٹنس کے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, ریئلائز کروا سکتے ہیں نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. سو اف یو وانٹ ٹو لائک مینٹین دا پیس آف دا ورلڈ دین یو ہیو ٹو ریزالو دس ایشو. بہت بہت خوب. سب سے پہلے تو یہ کہ میں ڈاکٹر صاحب کے مفصل جواب سے خاصا متاثر ہوا ہوں. انہوں نے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے
اس معاملے کا جس کو انہوں نے تشنہ طلب چھوڑا ہو. انہوں نے مسئلے کی تاریخ بیان کی ہے, انہوں نے عالمی سامراجی مالیاتی نظام کا حوالہ دیا ہے اور بتایا ہے کہ دنیا میں کاروبار کس چیز کا ہو رہا ہے اور اس کاروبار کی کامیابی کے لیے کن کمزور قومیتوں کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے. تو مطلب ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے, مطلب میرے لیے بڑی عصمت کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور مناظر صاحب, آپ نے جس طرح اپنی پولیٹیکل سائنس کا حوالہ دیا ہے, اگر ہمارے سننے والے کہیں کوئی سیاسیات کے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ جیسے مناظر صاحب نے کہا ہے کہ ایک ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ پڑھنی ہوتی ہے, ایک مسلم پولیٹیکل تھاٹ پڑھنی ہوتی ہے, کچھ تھوڑے سے پولیٹیکل سسٹم پڑھنے ہوتے ہیں. بھائی اگر آپ طالبہ یہ چیزیں جن کا ذکر مناظر بھائی نے کیا ہے وہ نہیں پڑھ رہے اور ویسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہیں, تو معاف کیجیے گا, آپ پتہ نہیں کسی اور چیز کے طالب علم تو ہو سکتے ہیں, پولیٹیکل سائنس کے طالب علم نہیں ہو سکتے. چونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بچوں کو دیکھتا رہتا ہوں اور یہ جو باتیں جو ہمارے سبجیکٹ کی عمومی باتیں ہیں جب یہ ان کے سامنے کی جاتی ہیں تو وہ اس طرح ہونک ہو کے دیکھنے لگتے ہیں جیسے پتہ نہیں میں نے ان کو کس دنیا کی بات بتا دی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, حالانکہ اس سے آگاہی بہت ضروری ہے. مطلب اگر آپ سیاسیات پڑھ رہے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں واقف و آگاہ نہیں ہیں تو پھر آپ کیا خاک پڑھ رہے ہیں. درست. رہی جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں جو ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے کل پرسوں کہا ہے کہ جی مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے. ہم جتنا کتنا کہہ سکیں اور جس کسی پوائنٹ آف پلیٹ فارم پہ بول کے کہہ سکیں, اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکز و محور مسئلہ کشمیر ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اجازت سے, اگر پاکستان نہ ہوتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ کشمیریوں کے ساتھ وہی کچھ کیا جا رہا ہوتا جو فلسطینیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ جس سکیل اور جس لیول پر ظلم و زیادتی کا بازار غزہ میں اور مغربی کنارے میں کھیلا جا رہا ہے, یہ غنیمت ہے اس ریاست کا وجود کہ کشمیر میں ہم ہر حوالے سے دامے درمے سخنے قدمے خونے ریاست پاکستان نے پچھلے 75 سال سے اس بات سے ہٹ کر کے کون سی پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اور کس طرح کی حکومت تھی, کم از کم اس بات پر مجھے خوشی ہے کہ میں اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں, پاکستانی قوم سے, جس نے پچھلے 75 سال سے اس المیے اور اس معاملے اور اس مسئلے سے کبھی آنکھیں نہیں چرائیں. اور ہم نے دنیا کے وہاں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اقوام متحدہ سے بڑا پلیٹ فارم کیا ہو سکتا ہے, وہاں سے لے کر ہر روز بات اٹھانے تک, جو ریڈیو پاکستان ہو, ٹیلی ویژن ہو, اس قوم کا بچہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہندوستان سب سے بڑی منڈی ہے اور یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے. پرابلم یہ ہے کہ امریکہ کی سرمایہ داری اور سرمایہ کاری اور مالیاتی نظام وہ چلتا ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں اسلحے کا سب سے بڑا پیداوار کرنے والا ملک امریکہ ہے, اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہندوستان ہے. سب سے زیادہ اسلحہ پیدا کرتا ہے امریکہ, روس, اور سب سے زیادہ اسلحہ خریدتا ہے ان دونوں ملکوں سے ہندوستان. اب بڑی طاقتوں, ہم سرد جنگ کے زمانے کو دیکھ لیں تو جب بھی کبھی مسئلہ کشمیر پر سیکورٹی کونسل میں کوئی بامانی گفتگو ہوتی تھی تو سوویت یونین کی طرف سے اس کو ویٹو کر دیا جاتا تھا, بے نہیں اس طرح جس طرح آج کل اسرائیل کے مسئلے پر امریکہ کی طرف سے ویٹو کر دیا جاتا ہے. اب جب سوویت یونین کا عذاب اترا اور امریکہ یونیپولر ورلڈ میں طاقتور ترین ملک کی حیثیت سے سامنے آیا, تب سے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہندوستان اپنی آبادی کی وجہ سے دنیا کے لیے مارکیٹ بن گیا ہے, اور اب انہیں اپنے گاہکوں کی فکر ہے, انہیں انسانی جانوں کی, انسانی عزتوں کی, ایک قوم کے حق خود ارادیت کی ظاہر ہے کوئی پرواہ نہیں, لیکن کوئی کب تک اس چیز سے نظریں چرا سکتا ہے. اب جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, مطلب انڈیا جو دنیا کی سب سے بڑی سیکولر طاقت ہے, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, وہاں پر ریاست جموں کشمیر میں پچھلے 4 سال سے انٹرنیٹ پر پابندی ہے, ٹیلی فون کی سگنلز پر پابندی ہے, رابطے کے ذریعے کیا ہے جی, کوئی بندہ جائے
किसी जरिए से और जा करके किसी को खबर दे, क्योंकि आप टेलीफोन के जरिए तो किसी से बातचीत नहीं कर सकते। सर मैं कतई कलामी के लिए माजरत चाहूंगा और स्पेसिफिकली मैं आपकी मौजूदगी का फायदा इस अंदाज से जरूर उठाऊंगा कि मेरा जो सवाल है उसका आप उस अंदाज से अहाता करें कि आपके सब्जेक्ट की रूह से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिले, एंड लिटरली आई एम लर्निंग फ्रॉम यू, और मेरे बहुत सारे जो सुनने वाले हैं वो भी आपसे सीख रहे होंगे, और जितनी दिलचस्प आप गुफ्तगू का एक आपने आगाज किया है ये वाकई बड़ा पुरकशिश भी है। तो सर सवाल ये करना चाहूंगा कि जो एक तर्ज माशरत था, तर्ज मईशत रहा, और खास तौर पे फिर ये है कि इसी की बुनियाद पर फिर बड़े फैसले होते हैं, ये जो सियासी और जोग्राफियाई नौयत के तनाज़ात हैं, इनके हल के हवाले से भी हमने बड़े बड़े लोगों को जो देखा पढ़ा, और आपके सब्जेक्ट के तो हिस्सा भी रहे हैं। सो तारीख क्या कहती है और तारीख से हम सीखते क्या हैं? क्या उस सारी सिचुएशन से, उस सारी स्टडी से हमें कोई ऐसा सोल्यूशन, कोई ऐसी एडवाइस मिलती है कि हमें आज के दौर में जो तनाज़ात दरपेश हैं, हम देखें क्लैश तो वही है ना जी, एक तरफ एग्जैक्टली। सो इस तनाजुर में हम किस तरह से क्या एक स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं कि हम ये मसले जो वो हल कर सकें और हमें एक एडवाइस मिल सके? अगर हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के थीसिस को देखें तो सैमुअल पी हंटिंगटन तो हमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि जनाब जब कभी मुस्लिम सिविलाइजेशन का तनाज़ा वेस्टर्न सिविलाइजेशन से होगा तो हिंदुस्तान बतौर मुल्क आपको मगरबी तहजीब के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। और अजीब बात कर दी थी उन्होंने 1990 में कि चीन बतौर मुल्क आपको मुस्लिम तहजीब के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। मैं नहीं चाह रहा था कि आलमी तनाज़ात को या तहजीबी तनाज़ात को किसी मजहबी रंग दिया जाए, ये बड़ी नामुनासिब सी बात है, लेकिन एक आम फहम शख्स को ये गलत फहमी बहरहाल हो सकती है कि 15-20 साल पहले इंडोनेशिया में ईस्ट तैमूर का तनाज़ा पैदा हुआ था। उस तनाज़े में ज़मीन भी इन्वॉल्व थी और लोग भी इन्वॉल्व थे, यानी एक जजीरे की आबादी जो अक्सरियत मसीही मजहब के मानने वाले थे, उन्हें एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क से झगड़ा था। चंद महीने मुझे जहां तक याद पड़ता है चंद महीनों का तनाज़ा था और उसके बाद प्लेबिसाइट हुआ था और ईस्ट तैमूर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से साउथ ईस्ट एशिया में वजूद पा गया। अभी हाल ही में साउथ सूडान का मसला शुरू हुआ है। सूडान रकबे के लिहाज से अफ्रीका में सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है, वहां पर आबादियां मुस्लिम भी हैं और मसीही भी हैं। साउथ सूडान की इत्तफाकी तौर पर आबादी मसीही थी, वहां पर आज़ादी की तहरीक कोई बहुत लंबा अरसा नहीं चली, महज 2 से 4 साल आज़ादी की तहरीक चली। इस दौरान मरकज में और सूबे में तनाज़ा पैदा हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा फौरन उसमें कूद पड़ा, मगरबी ताकतें उसमें फौरन आ गई, प्लेबिसाइट हुआ और साउथ सूडान आज़ाद हो गई। क्या वजह है? साउथ सूडान और ईस्ट तैमूर के मसाइल बहुत जल्दी हल हो जाते हैं। कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात 75 सालों से। सर यही तो बात है, यही सवाल है, क्यों आलमी साम्राज्य निजाम अपने मामलात को इस तरह तरतीब क्यों दे रहा है कि ये कहने की गुंजाइश पैदा हो गई है कि हम खुदा ना खास्ता आज से 1000 साल पहले वाली सलीबी दौर में जी रहे हैं, जहां मुसलमानों और मसीहों के दरमियान कोई तनाज़ा होगा और तनाज़े का मरकज़ व महवर बैतुल मुक़द्दस होगा। क्यों ऐसा क्यों है कि ज्यूइश स्टेट ऑफ इजराइल, जहां इंतहा पसंद यहूदी हुक्मरान है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है, उन पर आने वाली कोई भी जिक्र हो तो हमें अमरीकी और बरतानवी सरबराहान उनके साथ बैठे हुए नजर आते हैं। जैसा आपने इंट्रो में जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ जिन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी का समझा जा रहा है जानशीन, वो अपने चेहरे से, अपने हुलिये से, अपने लिबास से कहीं से भी आपको नजर लगता है कि वो एक नॉर्मल आदमी, जो आदमी खाने पीने की दुकानों पर हलाल टैग के साथ बनी हुई चीजों को ये कहकर उठवा दे कि जी ये मुसलमानों का इक्तिसादी जिहाद है, जो आदमी अपनी रियासत से ईद उल फितर की शाम चूड़ियों के सटाल हटवा दे कि भाई इस तरीके से कोई लव जिहाद नाम की तहरीक मुसलमान चला रहे हैं। क्यों हिंदुस्तान हो या दुनिया के दीगर ताकतवर अक़वाम और ममालिक, वो मुस्लिम दुश्मनी को इस हद तक लेके जा चुके हैं कि अब कोई भी आदमी जो सियासियात का तालिब इल्म है, जो ये मानता है कि दुनिया मज़ाहिब से नहीं बल्कि मईशत के चक्कर से चल रही है, वो भी अब ये कहने और सोचने पर मजबूर हो गया है कि कहीं ये कोई टारगेट करके किसी एक मजहब के लोगों को खास तौर पर निशाना तो नहीं बनाया जा रहा। क्या इस सारे मामले में इंतहा पसंद ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन, इंतहा पसंद ज़ायनिस्ट जूस और इंतहा पसंद ज़ायनिस्ट हिंदू हमें इकट्ठे नजर आते हैं? वो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको इसराइलाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का नाम देते हैं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि
भारत की हुकूमत ने फलस्तीन के मामले पर अपने मुल्क में लोगों को आवाज उठाने पर पाबंदी लगा दी है। आप कश्मीर में पहले कश्मीर के लिए नहीं बोल सकते थे, अब आप कश्मीर में रहकर फलस्तीन के लिए भी बात नहीं कर सकते। भाई अगर मामला इस हद तक चला गया है और आप इतने कमजोर हो गए हैं कि अब आप लोगों से मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट और राब्ते के बुनियादी जरिए तक खींचने पर मजबूर हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया है जब अक़वाम आलम को इस मामले पर तवज्जो देनी होगी और लोगों के हक के खुद इरादियत के बेसिक राइट को डिलीवर करना होगा। वरना जैसे डॉक्टर साहब ने इशारा किया है कि 2.5 अरब लोग यहाँ रहते हैं, चाइना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तीनों एटमी ताकतें हैं और तीनों के दरमियान ज़मीनी और आबादी के तनाज़ात हैं। ये तनाज़े जितनी जल्दी हल कर लिए जाएं, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। हमारे यहाँ दूसरा बड़ा, कश्मीर के बाद दूसरा बड़ा मसला दोनों ममालिक के अंदर मौजूद गुर्बत, बेरोजगारी और कमज़ोरी और क्या कहते हैं भूख मरी का जो मसला है वो है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तब तक हम दोनों ममालिक की भूख हल नहीं हो सकती, ये खत्म नहीं हो सकती। राइट, बहुत अच्छा और बड़ा खूबसूरत अहाता किया है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब, खारजा पॉलिसी एक वाहिद रास्ता है जिसके जरिए हम कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं और जिसके थ्रू जो है हम दोस्त ममालिक को भी इंगेज कर सकते हैं, जिसके जरिए हम अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म का मौसर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सर, खारजा पॉलिसी को हम दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक या दौरे हाजिर के तकाज़ों से किस तरह से हम आहंग कर सकते हैं? व्हाट वी नीड टू डू? जी, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो आपका इसमें खारजा पॉलिसी में आपकी स्ट्रेंथ आपकी इक्तिसादी स्ट्रेंथ होती है। जब तक आप अपने आप को इक्तिसादी तौर पर मजबूत नहीं करते हो, फिर दूसरी तरफ मैं डॉक्टर साहब की बात को मजीद आगे थोड़ा सा एलेबोरेट करूँ कि आप देखिए कि मुसलमान दुनिया में 50+ कंट्रीज़ हैं और उसमें कतर जैसे अमीर मुल्क हैं, कुवैत जैसे, सऊदी अरब जैसे, इंडोनेशिया जैसी पॉपुलेशन है। लेकिन मुसलमान दुनिया का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में हम सैमुअल हगिंगटन की उस थ्योरी की बात तो करते हैं, हम वेस्ट में जो मुसलमानों के साथ, और ये बड़ा राइटली बात इन्होंने की है कि टारगेटेड किया जाता है दुनिया भर में, जहाँ पे मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान में जब इशू होता है तो अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादें पास करवा के फौरी तौर पर रास्ता पे करता है कि आप उसको अटैक करें। इराक के ऊपर जब बात होती है तो वहाँ पे बड़ी फुर्ती दिखाई जाती है, ईस्ट तैमूर में बड़ी फुर्ती दिखाई जाती है, सूडान में फुर्ती दिखाई जाती है। तो जहाँ मुसलमान जो है वो उनको ज़रूरत है अक़वाम मुत्तहिदा की या ग्लोबल पावर्स की, वहाँ पे वो अपने मफादात को देखते हैं। तो इसमें हमें वाज़े तौर पर ये नज़र आता है। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि मुसलमान दुनिया ने अपने दिफा के लिए, अपनी इक़्तिसादी तरक्की के लिए, अपनी यूनिटी के लिए अपने आप को देखें, ये साम्राज्य में एक जो बदमस्त बुल होते हैं उनकी दौड़ होती है। ये सरमायादारी की दुनिया है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, आइदर वी लाइक इट और नॉट, बट ये एक खौफनाक जो यहाँ इंसानों की वैल्यू नहीं है, यहाँ सरमाए की वैल्यू है। और इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जंगें दुनिया में सबसे बड़ी दुनिया की इंडस्ट्री जो है वो वार इंडस्ट्री है। दुनिया में सबसे बड़ा जो एक्टिविटी है इक़्तिसादियात की वो जंग है। जंगें प्लान की जाती हैं, जंगें मुसल्लत की जाती हैं, जंगें क्रिएट की जाती हैं अपना असला बेचने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उसमें हमें है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा, मर्ग मफाजात, कि जब तक आप अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, आपसे मुराद नॉट ओनली अ कंट्री बट द मुस्लिम वर्ल्ड इटसेल्फ। फिर दूसरी तरफ बड़ी बदनसीबी ये है कि इस वक्त मुसलमान दुनिया में कोई ऐसी टावरिंग लीडरशिप नहीं है कि जो लीडरशिप मुसलमान दुनिया को टार्च बेरर का रोल प्ले कर सके, उनको गाइड कर सके। हम देखते हैं कि 1970s में शाह फैसल जो हैं और कर्नल कज़ाफ़ी हैं, सद्दाम हुसैन हैं, आप हज़ारों उनसे इख्तलाफ कीजिए लेकिन वो एक नेशनलिस्ट लीडर हैं। इसी तरह दुनिया में बेशुमार ऐसे मुसलमान लीडर हैं, जमाल अब्दुल नासिर हैं, फिर आप अहमद सोइकारनो हैं, पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, कि जिस तरह से भुट्टो ने मुसलमान दुनिया को लीड किया और पाकिस्तान के अंदर एक सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाई, दुनिया को एक यूनिटी का मैसेज दिया और इक्तिसादियात को मजबूत करने की बात की उन्होंने, एटमी टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। तो जब तक कोई कौम बतौर स्टेट के, रियासत के तौर पर स्ट्रेंथन नहीं होती, इक्तिसादी तौर पर स्ट्रेंथन नहीं होती, उसकी आवाज़ दुनिया में नहीं सुनी जाती। और मुसलमान दुनिया, देखें, वसाइल की हमारे पास कमी नहीं है। हमारे पास तेल की दौलत, दुनिया का मोर देन 48% तेल मुसलमान दुनिया पैदा कर रही है। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर हम देखिए कि दुनिया की बड़ी एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास है, जिसको हम हाउसिंग सोसाइटियां बना के ख़त्म कर रहे हैं।
एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा में। प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो और मैं आपका मेजबान नासिर हुसैन। शोजब अस्करी साहब तशरीफ रखते हैं जी हमारे साथ। शोजब साहब, कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो पे मुख्तलिफ चीज़ों पे हमने जो निगाह दौड़ाई है, उसके बाद वापस कश्मीर की तरफ स्पेसिफिकली आना चाहूँगा। और वहाँ पे मोदी हुकूमत के आने के बाद बेशक पहला दौरे हुकूमत हो या दूसरा दौरे हुकूमत, जो चेंज आई वो इंतहा पसंदी की थी। वो जो रिलीजियस इंतहा पसंदी का एक फैक्टर था वो हमने देखा। RSS का एजेंडा, हिंदुत्व और हत्ता के जो दलित लोग हैं उनकी भी जिंदगियां तबाह करके रख दी गई और उनको भी इस बुरी तरह से जो है वो निशाना बनाया गया। क्या फिर सिख, क्या ईसाई, क्या मुसलमान, जो उनके रगड़े में आया और उसको बुरी तरह से जो है वो हिट भी किया गया, पामाल भी किया गया। कौन सा तरीका है जो उनको जिज करने के लिए या उनके इस्तेहसाल के लिए या उनको हिरासा करने के लिए नहीं अपनाया गया? क्या कहेंगे इस पे? सर, ये 1930 के जमाने की तहरीक है। राष्ट्रीय स्वामी सेवक संघ, आजादी की जंग एक तरफ मुस्लिम लीग लड़ रही थी और एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लड़ रही थी। इन लोगों का हिंदुस्तान की आज़ादी में तो कोई नामो निशान नहीं है। फिर जनवरी 13 मोहनदास करमचंद गांधी जी के सीने में 3 गोलियां मारने वाले बंदे का नाम है नथुराम गोडसे। मोदी की हुकूमत में नथुराम गोडसे के मंदिर बनाए गए हैं। रोमेला थापर ने लिखा है कि वो हमें तारीख के नाम पर झूठ पढ़ाते हैं। इरफान हबीब लिखते हैं कि ये एक ऐसा मुल्क है, ये एक ऐसा मुल्क तो नहीं है जिसका ख्वाब हमने देखा था। 8 साल से मोदी की हुकूमत वहां है। अब आमिर खान और शाहरुख खान और सलमान खान जैसे लोगों की तरफ से भी हमें यह सुनने को मिलता है, जिन लोगों की वहां अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज हैं, कि हम यहाँ अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करते। जब बंबई में फिल्म इंडस्ट्री का मुसलमान अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करता, तब हम क्या तवक्को रखें कि रियासत जम्मू कश्मीर का मुसलमान मोदी की हुकूमत में खुद को महफूज तस्वुर करेगा? वहां ये एक नई कोई सेल्फ गार्ड किस्म की फोर्स खड़ी की जा रही है। रियासत की आबादी का तनासुब तब्दील किया जा रहा है। वहां गैर कश्मीरियों को ला करके आबाद किया जा रहा है। उन्हें कारोबार दिए जा रहे हैं, उन्हें हथियार रखने के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं। CRPF के लोग उन्हें बंदूकें चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और कहा क्या जाता है कि जी ये आपकी जाती हिफाजत के लिए है कि कहीं कोई घुसपैठिया, कोई आतंकवादी, यानी कोई हुर्रियत पसंद आपके ऊपर न चढ़ दौड़े। तो ये जो कुछ कश्मीर में किया जा रहा है या जो कुछ हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में किया जा रहा है, इंतहा पसंद हिंदू समाज में तब्दील करने की जो एक कोशिश है, और वो जो एक नारा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, ये सब कुछ एक खास एजेंडे का हिस्सा है जिसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान को वापस, यानी वो हमें इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान से कश्मीर पर बात जरूर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान से कश्मीर पर बात करेंगे तो पाकिस्तान के ज़र इंतजाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे गुफ्तगू होगी। तो हालात उन्होंने ऐसे पैदा कर दिए हैं कि अब हिंदुस्तान में फिर एक और पाकिस्तान की जरूरत है। और बात वो ये कर रहे हैं कि वो दुनिया में किसी तरह की कोई मस्बत तब्दीली लेकर आएंगे या दुनिया को वो किसी तरह से कोई मालियाती या माली या कोई इस तरह का कोई सकाफती फायदा पहुंचाएंगे। वो एक नाम नेहाद सॉफ्ट इमेज ऑफ इंडिया, वो शाइनिंग इंडिया, वो ग्लेरिंग इंडिया, वो तो डार्क इंडिया में तब्दील कर रहे हैं हिंदुस्तान के समाज को। जो नुकसान मोदी के 8 सालों में इंडियन सोसाइटी को पहुंचा है, इंडियन सकाफत को पहुंचा है, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को जो नुकसान पहुंचा है, इसको दूर करने में न जाने अगली कितनी दहाइयां खर्च होंगी। और ये जो धब्बा कश्मीर के मामले पर आर्टिकल 370 और 35A के बाद हिंदुस्तान ने अपने मुंह पर मला है, इसको कश्मीरियों के सामने साफ करने में अब उन्हें दिहाइयों की दिहाइयां लगेंगी। मैं क्या कह सकता हूं सिवाय इसके कि अगर लोग हिंदुस्तान में हमारी बात सुन रहे हैं तो उन्हें यह समझना चाहिए कि इंतहा पसंद हुकूमतें वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, वो अपने मुल्कों के लोगों के फायदे के लिए नहीं बल्कि उनके शदीद नुकसान के लिए होते हैं। और अगर कोई हुकूमत इंतहा पसंदी मजहब के नाम पर कर रही हो और उसके लिए वो कोई डिवाइन विश या डिवाइन विल को एज दलील इस्तेमाल करती हो, उससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल तो कोई हो ही नहीं सकती। वो कोई भी मुल्क हो, वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। मजहबी इंतहा पसंदी का पहला और आखिरी निशाना आपका अपना मुआशरा और अपना समाज होता है। हिंदुस्तान के बाशऊर लोगों को अब इंतखाबात में आगे बढ़ करके यह फैसला करना होगा कि वो कितना बीजेपी को ये चांस देते हैं कि वो हिंदुस्तान के समाज और मुस्तकबिल से खेल सके।
राइट कि कितना जो है वो आपको चांस देते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा, जो जोसेफ साहब ने बात की है, डू यू थिंक सो कि इंडियन कम्युनिटी में इतना एक शऊर डेवलप हो चुका है कि जो इंतहाई इकदामात उठाए जा रहे हैं इंडिया की जानिब से, और ख़ास तौर पर नॉट ओनली इन कश्मीर ह्यूमन राइट्स वायलेशन ही एक सब्जेक्ट नहीं है. आप देखें कि कतर का मामला, आप देखें अफगानिस्तान में इंटरवीन करना, आप देखें पाकिस्तान में कुलभूषण का मामला, आप देखें कनाडा में हरदीप सिंह नजर का कत्ल, और इंडिया कितनी बुरी तरह से एक्सपोज होगा. सो डू यू थिंक सो दे हैव द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, या जिसे कह सकते हैं सियासी बालिदगी इंडियन सिविल सोसाइटी के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं. एग्जैक्टली. सो दिस इज द क्वेश्चन टू डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब. जी, ये बड़ी बदनसीबी की बात है कि गांधी का हिंदुस्तान जो है वो अनफॉर्चुनेटली अब मोदी का हिंदुस्तान है. वो जो सेकुलरिज्म की बात थी उस पर भी बेशुमार दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स ने और इंटेलिजेंशिया ने और स्कॉलरिस्टिक एरिना में लिखा गया है, लेकिन फिर भी एक कम से कम रेट्रिक की हद तक या थ्योरी की हद तक वो एक सेकुलर मुल्क था. मोदी ने तो उस सेकुलरिस्टिक चेहरे को रैप्चर कर दिया है, उसको तबाह कर दिया है, और हिंदुस्तान के अंदर से कुछ आवाजें ऐसी आती हैं, और जिस तरह हमने कहा कि वो एक कोहर्सिव रेजीम है, वो एक अथॉरिटेटिव रेजीम है जिसने उन आवाजों को दबाया है. और मोदी ने वेस्ट के साथ इताद करके जिस तरह से आप देखिए कि एक सो कॉल्ड इक्तिसादी एक्टिविटी की है, उसमें वो सेकुलरिस्टिक वॉइसेस दब गई हैं. लेकिन इसके बावजूद अरुंधति राय को आप देखिए, आप जसवंत सिंह की बुक देखिए, इस तरह हिंदुस्तान के अंदर बेशुमार और लोग हैं जिन्होंने इस मसले को उठाया है. यहां तक कि हिंदुस्तान के अंदर से ये आवाज आई है कि अब हम इस बात पे कन्विंस हो गए हैं कि पाकिस्तान की क्रिएशन वेल जस्टिफाइड थी, कि वो लोग जिन्होंने क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की क्रिएशन की मुखालफत की थी, आप जो है ना फारूक अब्दुल्ला साहब की मिसाल ले लीजिए, और बेशुमार महबूबा मुफ्ती की बात ले लीजिए, कि ये लोग बड़े बाबांगे दोहल ये कह चुके हैं कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में जिन लोगों ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, आज वो इस बात पे कन्विंस हैं कि जो सेकुलर हिंदुस्तान का चेहरा हमारे दिमागों में था, जिसके एक्सपोनेंट गांधी जी थे, आज वो हिंदुस्तान नहीं है. ये एक इंतहा पसंद हिंदुत्व का, आरएसएस का इंतहा पसंद हिंदुस्तान है, जिसमें मोदी को गल खिलाने का मौका मिला हुआ है. और उसने न सिर्फ हिंदुस्तान की जो आइडियोलॉजी थी, हमारा उस आइडियोलॉजी से इख्तलाफ था, तभी पाकिस्तान की क्रिएशन हुई, हमने एक तवील तहरीक चलाई, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो सैन ब्रेन्स थे उनके यहां भी ये बात शदोमत से अब हो रही है. और मैं समझता हूं ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब तक हिंदुस्तान की इंटेलिजेंशिया को, हिंदुस्तान के पढ़े लिखे तबकात को, हिंदुस्तान के इन्फ्लुएंसर को ये बात वो नहीं करेंगे, उन्हें ये समझ नहीं आएगी कि एक रियासत जब इंतहा पसंद होती है तो वो जैसे कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो उनके लिए कोहर्सिव होती है. तो मैं ये समझता हूं कि ये वक्त है, जिस तरह से हम दुनिया के ज़मीर को जोड़ने की अपनी चोंटी के या एक बुलबुल के चोंच में पड़े हुए पानी की तरह कोशिश कर रहे हैं. मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के लोगों का भी ये इम्तिहान है, उस सेकुलरिस्टिक जो हिंदुस्तान की क्लास है, जो इंटेलिजेंशिया है उनकी, ये उनका इम्तिहान है कि वो इस इंतहा पसंदी पर, इस बर्बरियत पर, इस जुल्म पर, इस बंदूक पर, इस बारूद पर, और इस देखें पाकिस्तान और इंडिया गुर्बत से लड़ने के बजाय कश्मीर में हिंदुस्तान के मुजालम, या जिस तरह वो हिंदुत्व की पॉलिसी को अखंड भारत या वो हेजेमोनिक अपना जो कंट्रोल पूरे साउथ एशिया में चाहता है हिंदुस्तान, इस हवस में, इस दौड़ ने इस खित्ते में एटमी टेक्नोलॉजी और हथियारों की दौड़ को फरोग दिया, और 1 अरब के करीब आबादी जो है वो आइदर एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है या पॉवर्टी के करीब करीब रह रही है. ये पैसा जो जंग पर खर्च हो रहा है हिंदुस्तान की इस जुल्म और बर्बरियत की वजह से, मोदी जैसे लोगों की वजह से, वो इंसानों पर खर्च हो रहा है. मुझे शोजो साहब की तरफ ही जाना है. शोजो साहब आप फरमाइएगा कि हर मामले में इंतहा पसंदी और धौंस धांधली जो है वो इसको अडॉप्ट करके सॉल्व करना, और फिर जब इंतखाबात करीब हो तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ड्रामा रचाकर जो है वो भारतीय अवाम की हमदर्दियां समेटना, दोबारा से बरसरे इक़्तिदार आ जाना. डू यू थिंक सो मोदी विल अडॉप्ट द सेम स्ट्रेटजी, या इस मर्तबा को चेंज होगा? बिहार और उड़ीसा में परसों इंतखाबात हुए, और बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि लाहौर इन इंतखाबात को बड़े गौर से देख रहा है.
جی جی کنٹینیو پلیز. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لاہور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے انتخابات کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں یونین کونسل سے لے کر کے راجیہ سبھا اور لوک سبھا تک کے انتخابات کے دوران پاکستان کا نام لیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں لاکھ برائیاں ہوں گی, لاکھ مسائل ہوں گے. کبھی آج تک مناظر صاحب ہم نے سنا ہے کہ پاکستان کے چھوٹے سے لے کر بڑے انتخابات تک ہندوستان دشمنی پر ہمارے ملک میں کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ ہندوستان دشمنی کی بات کرتی ہو؟ نہیں. ہمارے ملک کے سیاستدان لاکھ کرپٹ ہوں گے, لاکھ برے ہوں گے, لاکھ ایسے ہوں گے, لاکھ ویسے ہوں گے, لیکن وہ کم از کم اتنے میچور ضرور ہیں کہ انہیں اپنے ملک کی سیاست کو ہندوستان کے سائے میں نہیں دیکھنا, ہندوستان کے آئینے میں نہیں دیکھنا. پرابلم یہ ہے کہ انڈیا آج بھی اس اگست 47 میں پھنسا ہوا ہے اور وہ چیزوں کو اسی طرح دیکھتا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ کوئی ہندوستان اکھنڈ بھارت کوئی ان کی ماتا دیوی تھی جس کو ہم نے چیر پھاڑ کر کے پاکستان بنا لیا. میں یہ بار بار کہنا چاہوں گا کہ انڈین ووٹرز کو یہ بات دیکھنی ہوگی کہ یہی حالات تھے 47 میں جنہوں نے پاکستان بنایا, یہی حالات ہیں 2023 میں. خدارا اپنے ملک کو مزید حصوں میں ٹوٹنے ہونے سے بچائیں. آپ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے آوازیں ہندوستان سے اٹھنی چاہیے. یہ آواز جب تک انڈیا کی اپنی سول سوسائٹی سے نہیں اٹھے گی, ہندوستان کا ووٹر اپنی حکومت پر دباؤ نہیں ڈالے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان کی سیاسی جماعت ہندوستان کے ووٹر سے خوف زدہ ہے. تو ہندوستان کے ووٹر کو یہ چاہیے کہ وہ عالمی انسانی شعور کا ساتھ دے, کشمیریوں کی حق خود ارادیت کا ساتھ دے. آئیں ہندوستانی اور پاکستانی عوام مل کر اپنے خطے سے غربت اور جنگ کو باہر نکال پائیں گے. رائٹ, بہت مشکور ہوں جناب شوذب عسکری صاحب آپ کا, عابد عباسی صاحب آپ کا, تشریف لے کر آئے, پروگرام کو رونق بخشی. سامعین, بہت خوبصورت اور بڑا اچھا انالیسس کیا شوذب عسکری صاحب نے کہ بھارت جو ہے اب وہ داخلی سطح پر خود ہی شکست و ریخت کا شکار ہو رہا ہے اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں, کوئی ہمسایہ نہیں, کوئی دوسری تیسری وجہ نہیں, صرف اور صرف بھارت کی اپنی وہ انتہا پسندانہ پالیسیاں ہیں, اپنا وہ ایک جنون اور ایک جو مذہبی انتہا پسندی ہے. یہی اس کی بنیادی محرکات ہیں کہ اپنے اندر رہنے والے لوگوں کو ہی خود سے متنفر کیا جا رہا ہے اس انتہا پسندی کی بنیاد پر, اور عالمی سطح پر اپنا تشخص جو ہے وہ جان بوجھ کر بھارت خراب کر رہا ہے دیگر ممالک کے معاملات میں مداخلت کر کے. انشاءاللہ کشمیر اور جہاں جہاں مسلمان محکوم ہیں انہیں ضرور آزادی کی نعمت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سرفراز کرے گا.